Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih siapa yang menonton video ni. Saya nak buat dua video malam ni. Video pertama tentang political changes lah. Kita punya government ni mungkin diberitakan, ura-ura mengatakan mungkin bertukar lah esok Monday on 16 of August. So benda ni mungkin berlaku ataupun mungkin tak berlaku, tapi sekarang ni news dia sangat kuat bertiup kencang, dan di mana paper-paper ataupun news agency yang agak reputable pun dah laporkan benda ni lah. So I rasa in terms of possibility ataupun probability nak berlaku ni mungkin more than 50% dah sekarang ni, mungkin dah 70%. Ni contoh Reuters punya Twitter, dia memang maklumkan tentang Malaysia PM Muhyiddin to resign on Monday. And then kalau kita lihat even our local newspapers pun ada yang dah tweet benda yang sama, and then also ceritakan, bagi hint-hint yang benda yang sama lah. Tadi saya tengok maybe CNA pun ada maklumkan benda yang sama. Malaysia kini bagi tahu Muhyiddin inform bersatu MP of decision to resign. So this kind of news is actually quite strong lah untuk kita percaya kan, sebab dah dilaporkan oleh many news agency. Jadi apa signifikannya news-news macam ni dengan kita? Dan mungkin perkara kedua yang saya akan sentuh adalah apa yang perlu kita buat lah dengan portfolio kita, and then history yang pernah berlaku, dan macam mana market react to this kind of news. Pertama, sebagai swing trader, kita always heard that, ataupun kita always listen to someone, ataupun saya sendiri pun memang pernah tweet. Kita cakap swing traders always react, we never predict. Bila ada news macam ni, impending political changes, ataupun ada recent news tentang dapat kontrak ke, company dapat kontrak ke, ataupun news apa lagi, mungkin news tentang quarter reports akan keluar pada tarikh sekian. So that kind of information sepatutnya kita guna dan react lah. Kita kena react dan kita assess kita punya portfolio. So dalam kes ni, macam saya sendiri personally, starting from August lah, early August, kalau lihat dalam saya punya blog, saya ada screenshot every week punya performance tu, current holding. Saya dah reduce exposure lah. Saya reduce exposure sebab ini berdasarkan previous punya experience in the market lah. For example, pada tahun 2018 bila kerajaan previous government tumbang, memang counter yang related dengan that political party memang kau punya gap down lah. So that's why my personal belief lah, dan saya orang lain mungkin mempunyai pandangan yang berlainan, sebab saya ada juga baca-baca di Twitter remark yang mengatakan kita boleh trade anytime regardless of the market. Saya partially agree, and then ada juga yang cakap bila untung, bila rugi kita salahkan apa politik semua. Personally saya rasa news memberi kesan lah kepada volatility, especially negative news. Negative news memang itu memang beri negative price movement tu, particularly for my style of trading lah. So that's why saya keluarkan remark macam ni. So cuba kita tengok pada PRU 14 punya keputusan, and then mungkin kita try study lah history kan. Orang kata history repeat itself semua. So pada selepas keputusan 9 bulan 5 adalah tarikh mengundi di Malaysia for GE14. So after that memang my EG counter related dengan government lepas lah, gap down sampai 60%. So kalau this kind of counter, kita sebagai swing traders, there are lots of setup here. Dia pun memang masih uptrending atas 200 MA, always maintain above 200 MA, and then also menunjukkan momentum yang kuat lah, above 50 and 21 MA ni, 10 MA pun dia above in some occasion. So there are multiple setups here. So kita memang for example, kalau kita nak ambil breakout trade, mungkin kita dah beli sini 8 Februari kita beli, and then kita ride this trend. Kalau kita nak trade
pullback punya setup. So pullback punya setup pun ada di sini kan. Pullback to 100 MA, kita boleh take short trade for 5 days, and then ni pun 3 to 4 5 days. Okay, and then sini pullback 50 MA. So there are lots of setup here. So maksudnya this counter menepati ciri-ciri untuk kita trade, tapi disebabkan oleh this political news, changes of government. You lihat ni, you tengok ni, even sampai 60%. Ni dia punya gap down. Kalau macam ni, kalau kita punya stop loss setakat 10%, memang tak kena lah kita punya stop loss tu. Dia akan gap, dia akan melompat. Dia akan lompat daripada harga kita lagi bawah ni kan. Dia limit down ni masa tu. Dan kita tengok Josh Can. Okay, Josh Can pada tarikh yang sama, okay, kita lihat dia buat penurunan almost 60% juga pada tarikh yang sama, 14 Mei, selepas pilihan raya ni, minggu pilihan raya, selepas putusan ni. So kita lihat balik, okay, kita lihat dia daripada dia punya history pun memang counter ni bagus lah, sedang buat memang cantik punya long term uptrend. Kalau kita trade kat sini, mungkin kita sini baru kita jual. And then apabila political news macam ni, dia terus gap. So meaning kalau orang yang invest pun, investor ataupun long term positional trader, trend trader kan, dia memang akan caught off guard lah ni. You beli sini for example 2015, tiba-tiba 2018 you tak dapat apa-apa pun, macam tu. Okay, dan Johan tarikh yang sama, tengok gap down 26%. Destiny tarikh yang sama, gap down 40%. And MRCB pun sama, gap down 20% juga. So point dia dekat sini, apa yang saya nak sampaikan adalah, apabila kita tahu ada news yang datang tentang politics lah, especially untuk negara, memang historically pun memang tunjukkan yang memang some counters react in a very negative ways lah. Okay, so apa yang kita boleh buat dalam situasi macam ni? Saya tak nak ni, kalau contoh saya tengah trade, tiba-tiba long term uptrend cantik semua kan, tiba-tiba gap down macam ni. Saya nak avoid this kind of situation. So that's why bila ada news yang macam-macam gini, saya memang akan reduce saya punya exposure dulu. Reduce je. Sebab there's always another trade. Tunggu je lah kan. Kita sabar, setup kita ada, kita masuk lah. Not necessary nak trade always all the time. Kita tak ada nak proof kat siapa-siapa pun. Kita hanya trade dan kita nak proof to ourselves je. Okay, trade ni bukan untuk tunjukkan kehebatan kita kat orang lain kan. Okay, contoh Mobilia yang recently saya ada tulis di Twitter tu, yang saya masuk Mobilia ni harga 52 sen. So saya dah jual sikit sebab because of last week punya situation. So saya memang jual lah, after 2 days, after 3 days saya jual dulu, and then the next day kena saya punya tak kena stop loss ni pun sebenarnya, tapi saya exit je lah. Okay, Friday tu saya exit Mobilia, and then yang saya hold sekarang hanya tinggal ni je, JAK ni. JAK ni pun saya masuk 375, sekarang 375, tapi very small position lah ni, sangat-sangat sikit, just nak berada dalam market lah ni. Sebab ini dia punya, kalau tak salah saya, dia punya QR semua bagus, and then dia baru start nak buat new uptrend lah selepas beaten down ni. Ni reversal punya setup lah. Okay, and then MMC Corp saya masih hold ini sebab Syed Mokhtar Bukhari dia nak beli dengan harga RM2. So semua orang pun tak jual lah. Saya dah jual RM1.87 dan orang lain pun tak jual. Even bila ada orang try buat sellers ada try nak dominate ni pun dia push balik, naik balik. Okay, Homeris ni warrant saya dapat free je. So okay, so point dekat sini dah nak sampai 10 minit. Point dekat sini adalah sebagai swing traders, kita react dengan apa-apa news je. Kita react dulu, kita reduce kita punya exposure. Why? Because swing traders, kita punya stop loss very tight. Kalau kita positional traders, you letak stop loss 20-25%, itu different lah kan. Okay, untuk swing traders kita react and never predict, and in my opinion I will always reduce exposure lah bila ada negative news macam ni, and then kita beli dekat harga discount. Okay, sekian, terima kasih.